सुनन अबू दाऊद हदीस की किताब है और उसके अंदर ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने कुरान करीम को पढ़ा और कुरान करीम पर अमल किया, क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उस ताज की रोशनी ऐसी होगी कि अगर सूरज को तुम्हारे दुनिया के घर के अंदर लाकर बंद कर दिया जाए तो आपके घर के अंदर जितनी रोशनी होगी उससे ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो उसके वालिदैन को पहनाया जाएगा। किसके वालिदैन को? जिसने कुरान करीम को पढ़ा और उस पर अमल किया। दो बातें हैं, एक तो कुरान करीम को पढ़ना और एक उस पर अमल करना। तो इससे ये बात समझ में आती है कि कुरान करीम को ये बात सही है कि कुरान करीम को देखना भी इबादत है, छूना भी इबादत है, पकड़ना भी इबादत है, सीने से लगाना भी इबादत है, आंखों से लगाना भी इबादत है, और इसको हाथों के अंदर लेना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है। लेकिन ये किताब सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसको चूम कर और हाथों में लेकर ताक के अंदर रख दिया जाए, अमल के लिए है। दूसरा जुमला है कि जिस आदमी ने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया। और नबी अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत में ये भी फरमाया है कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान करीम के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे। शारहीन फरमाते हैं कि अल्फाज के बाकी रह जाने का मतलब यह है कि कुरान करीम दुनिया के अंदर मौजूद तो होगा, कुरान करीम पढ़ा तो जाएगा, सुना तो जाएगा, लेकिन कुरान करीम के सिर्फ अल्फाज होंगे, यानी उस पर अमल नहीं होगा, अमल करने वाले लोग नहीं होंगे। आज की सूरत हाल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जिस जमाने के अंदर हम सांस ले रहे हैं वो यही है। कुरान करीम पढ़ा भी जा रहा है, पढ़ाया भी जा रहा है, सीनों के अंदर भी है, तिलावतें भी हो रही है, कुरान खानियां भी हो रही हैं, लेकिन अमल करने वाले हम लोग नहीं हैं। कुरान के कितने अहकाम हैं जो हमारी जिंदगियों के अंदर आज मौजूद हैं। सारे अहकामात निकलते जा रहे हैं, हर एक की जिंदगी से निकलते जा रहे हैं। हर आदमी अपनी जिंदगी का, अपनी सुबह का, अपने शाम का, अपनी रात का, अपने दिन का जायजा ले कि उसके जिंदगी के अंदर कुरान के कितने हुक्म बाकी हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया। किताब ये अमल के लिए है। अल्लाह ताला ने इसको किताब हिदायत बनाया है, और ये किताब हिदायत सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आज से 1400 साल पहले कुरान ने जिनको मुखातब किया था उस जमाने से लेकर कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक ये किताब हिदायत है। तो अमल कीजिए, सिर्फ इसको चूम कर तिलावत करके और हाथों में लेकर के ताकों के अंदर मत रखिए, सिर्फ तरावी के अंदर मत पढ़िए, मत सुनिए, बल्कि इसके साथ साथ इस पर अमल करने वाले भी बनिए। अमल होगा तो जिंदगियों के अंदर बदलाव आएगा, अमल होगा तो हमारी जिंदगियां बदलेंगी। और अल्लाह ताला यही चाहता है कि हम सब लोग इस गफलत भरी जिंदगी से निकल करके हिदायत की तरफ चले जाएं। बहरहाल ये कोई लंबे चौड़े बयान का मौका नहीं, आपके सामने बयानात हुए हैं और रमजान का महीना चल रहा है, बहुत ही अजमत वाला महीना है। और आज की ये महफिल, आज की ये मजलिस, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही बाबरकत है, इसलिए कि एक तरफ रमजान का बाबरकत महीना, दूसरी तरफ रमजान की रात आखिरी अशरा, और आज तो 27वीं रात है, ताक रात है। बुखारी शरीफ की रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शब कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आज ताक रात है, हो सकता है यही शब कदर हो। और उलमा ने इसकी पहचान में यह भी लिखा है कि मौसम ठंडा हुआ करता है उस रात में, आज भी मौसम ठंडा नजर आ रहा है। बहरहाल हो सकता है कि आज की रात शब कदर हो, इसलिए आज का ये मौका, आज की ये महफिल जहां खत्म कुरान भी हुआ है, रमजान का महीना है, आखिरी अशरा है, ताक रात है, बहुत बाबरकत लम्हा है। और मैं ये बात हर जगह कह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे साथी वो थे जो पिछले रमजान में हमारे दरमियान मौजूद थे, आज वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। और हो सकता है कि हम में बहुत से लोग ऐसे हों जो अगले रमजान में इस दुनिया के अंदर ना हो। यह हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने आज इस मौके पर हमें जमा किया है कि रमजान का मुबारक महीना हो, मुबारक अशरा हो, मुबारक रात हो, मुबारक लम्हात हो, खत्म कुरान का मौका हो। ऐसी मजलिस, ऐसी महफिलें मैं समझता हूँ इससे मुबारक मजलिस इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकती। बहरहाल दुआ की कबूलियत का भी वक्त है, ऐसे मौके पर दुआएं कबूल होती हैं
کہ ختم قرآن کا موقع ہو، قرآن کریم کو پڑھا گیا ہو، مکمل پڑھا گیا ہو، سنا گیا ہو، اور یہ ایام تو ہیں ہی دعا کی قبولیت کے بابرکت ایام ہیں، اس لیے آپ حضرات دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دل سے دعا کریں۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ کوئی دعا خالی نہیں جایا کرتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی مانگے گا اس کو خالی واپس نہیں کیا جائے گا، اس کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ ہاں قبولیت کی بہت ساری علامتیں ہوا کرتی ہیں، اس کے بہت سارے اوقات ہوا کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال مبارک موقع ہے اور ہر آدمی کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ دعائیں ہوا کرتی ہیں، میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہر ایک کے دل کے اندر دعائیں ہوا کرتی ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اس لیے آج کے اس مبارک موقع پر ہر آدمی دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں جو دعائیں موجود ہیں، آپ ان تمام دعاؤں کا استحضار کر لیجئے اور خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو دعائیں مانگی جائیں ان پر آمین کہیں، اور جو آپ کے دل دماغ میں جو دعائیں ہیں ان کا بھی آپ استحضار رکھیں۔ اور سب سے بڑی دعا ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں معاف فرما دیا تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی پاک علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے، اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کوئی لمبی چوڑی فہرست بنا کر نہیں دی کہ یہ مانگنا، بلکہ یہ کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، اے اللہ آپ معاف فرمانے کو پسند فرماتے ہیں، آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ تو یہ دعا حضور نے بتائی، مختصر الفاظ ہے اور بڑی جامع دعا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو لفظ مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا، یہ مغفرت ہے۔ اور لفظ عفو جو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لفظ عفو علماء فرماتے ہیں عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو اس طرح مٹا دینا گویا کہ وہ گناہ آپ نے کیا ہی نہیں، آپ کے نام اعمال میں سے اس گناہ کو اس طرح نکال دینا، اس طرح ختم کر دینا گویا کہ آپ نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے لفظ عفو فرمایا کہ یہ معافی کا لفظ استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو معاف فرما دیا، عفو کا درگزر کا معاملہ فرما دیا، تو آپ کا نام اعمال بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے ہوگی کہ اگر اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ تو بہرحال مغفرت کی بھی دعا کریں، اور جو بھی دعائیں آپ کے دل کے اندر ہیں وہ تمام دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔